الكلمة وعصب الله وعصب رسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ذل الله بالأرض من أهان سلطان الله بالأرض أهانه الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. মনোযোগ হবে এখন দোয়ার আগে আমরা আমাদের ইমাম সাহেব হুজুর, আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব হুজুর, এরপর আমাদের মাদ্রাসা মসজিদ কবরস্থানে আমরা যে কিছু দান করে থাকি, আমি অনুরোধ করবো যে জাতিকে হাতের মধ্যে রাখার জন্য। আর আমাদের মেম্বার সাহেব কই, কয়েকজন কই, আমাদের মেম্বার সাহেব আপনি কয়েকজন লোক ঠিক করে দেন।